मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक पढ़ने से, कुरान को पढ़ने से क्या देते हैं, क्या मिलता है, इसका हमने सोचा नहीं, हमने इसको मुज़ाकिरे नहीं किए, इसके बातों को सुने नहीं। लेकिन दुनिया में क्या मिलने वाला है सबको मालूम। एक आदमी डॉक्टर बना रहा अपने बच्चे को इसलिए कि उसे पैसा ज्यादा कमाया जाए। एक आदमी लॉयर बना रहा है, एक आदमी जो है इंजीनियर बना रहा है। इस सब का नफा हमें मालूम है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, कुरान पढ़ने में अल्लाह क्या देते हैं? जो बच्चा हाफिज कुरान होता है, कलाम पाक को अपने सीने में दाखिल करता है, हदीस पाक का मफहूम है, उनके माँ बाप को अल्लाह ऐसा जोड़ा पिनाएंगे, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर उसे खरीद नहीं सकती। ऐसा जोड़ा। कुरान पढ़ने में जब माँ बाप को ये मिलेगा तो कुरान पढ़ने वाले को क्या मिलेगा सोचो। लेकिन हदीस में ये नहीं है बच्चे को डॉक्टर बनेंगे तो जोड़ा पिनाएंगे, कयामत के दिन लायर बनाएंगे तो जोड़ा नहीं, कुरान पढ़ाएंगे। हमें इससे नहीं, बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा रहे। क्यों? हमें डर है ये बच्चा कुरान पढ़ेगा तो कहीं इमामत करेगा, कहीं मकतब पढ़ाएगा, हमें टक्का कम मिलेगा। शैतान डराता है। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, कलाम पाक जिसके सीने में होता है अल्लाह उसे दोनों जहां की कामयाबी देते हैं। তো দোস্ত বুজুর্গ, মেহমান বলতেছেন যে কোরআন কি জিনিস, কোরআনকে নিয়ে আমরা কেন ভাবি না, কোরআনকে কেন আমরা পড়ি না, কোরআনের ভেতরে কি আছে এগুলো নিয়ে কেন আমাদের চিন্তা ফিকির নেই। এটা এই জন্য যে আমরা কোরআনের মূল্যকে জানি না। কিন্তু আমরা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমাদের ছেলেদেরকে কোরআন পড়া থেকে বিমুখ করি, কোরআন পড়াই না। আমাদের ছেলেদেরকে ডাক্তার বানাই, আমাদের ছেলেদেরকে লয়ার বানাই, আমাদের ছেলেদেরকে ইঞ্জিনিয়ার বানাই। এটা এই জন্যই বেশি বেশি করি যে এটার একটা যে ফায়দা, উপকার, এটা আমাদের বুঝে আসে যে আমার ছেলে যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় মোটা ইনকাম করবে, মোটা টাকা কামাবে। আমার ছেলে যদি ডাক্তার হয় তাহলে আমার অনেক টাকা হবে। কিন্তু আমার ছেলে যদি কোরআন পড়ে তাহলে আমি মনে করি যে আমার ছেলে একটা ইমামতি করবে শুধু, বা একটা মক্তবে পড়াবে, তো টাকা তো কম আসবে। হ্যাঁ, এই জন্য কোরআন এটা এমন একটা জিনিস যে জিনিস পড়লে, কেউ পড়লে, কোরআনের উপর আমল করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দুনিয়াও দেবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে আখিরাতও দেবেন। হাদিস এসেছে কোরআনুল কারীম যিনি তেলাওয়াত করবেন তার মা বাবা সম্পর্কে, কোরআনুল কারীম যিনি তেলাওয়াত করবেন, যিনি শিখবেন তার মা বাবাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন পোশাক পরিধান করাবেন যে পোশাকের মূল্য পুরো দুনিয়া মিলে খরিদ করতে কিনতে পারবে না। যদি কোরআন পাঠকারীর মা বাবার এমন মর্যাদা হয়, তাহলে যিনি কোরআন শিখবেন তার মর্যাদা কতটুকু হবে। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान दुनिया में भी इसके बरकतें होंगे, दुनिया में भी इसका नफा मिलेगा और आखिरत में हमेशा का काम आएगा। लेकिन कोई आदमी दुनिया का इल्म हासिल किया, डॉक्टर बन गया, एक आदमी डॉक्टर बना, 25 साल डॉक्टर बनने के लिए कितने साल होते हैं? 25 साल मेहनत करना पड़ता है। 25 साल मेहनत करने के बाद दोस्तों बुजुर्गों, अभी उसने डॉक्टर की डिग्री लेकर आया, डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेकर आया, वो आकर अभी कमाना है, एक हॉस्पिटल खोलना है, दवाखाना खोलना है, खोलकर कमाना है। खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, तो वो 25 साल का डिग्री उसके खबर में नहीं रखा जाता, उसके खबर में काम नहीं आता। दोस्तों रुको, हदीस पाक का मफहूम है, जब बंदा अलीफ बात शुरू करता है हिफ्स के नियत से,
हिफ्ज करने के लिए अलीफ ब शुरू करता है, खुदा ना खास्ता उसकी मुकद्दर में मौत है, मौत आ गई तो अल्लाह कल हाफिजों के सफ में उठाएगा। তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ, মেহমান বলতেছেন যে কোরআনের সাথে আর দুনিয়ার শিক্ষাগুলোর সাথে কি তুলনা হয়। একজন ডাক্তার, তার খুব মূল্য আমরা দিই। একজন ডাক্তার হওয়ার জন্য অন্তত 25টা বছর ব্যয় করতে হয়। 25 বছর ব্যয় করে ডাক্তার একটা সার্টিফিকেট অর্জন করে, আর সেই সার্টিফিকেট নিয়ে যখন সে বাড়িতে আসে তখন তাকে অনেক মেহনত করতে হয়, চেম্বার খুলতে হয়, হসপিটাল দিতে হয়, এরপরে টাকা ইনকাম করতে হয়। এরপরে যদি সে ইন্তেকাল হয়ে যায়, মারা যায়, তাহলে ওই সার্টিফিকেট তার কবরের পাশে কিন্তু দেওয়া হয় না, তাকেই দেওয়া হয় সার্টিফিকেট, তখন আর কোনো কাজ আসবে না। কিন্তু কুরআনুল কারীম এটা এমন যে কোনো বাচ্চা যদি হেফজের নিয়তে হাফেজ হওয়ার জন্য আলিফ বা তাসা শুরু করেছে সবে মাত্র, এখনো সে হাফেজ হয় নাই, আলিফ বা তাসা এগুলো শুরু করেছে, সেই অবস্থায় যদি তার ইন্তেকাল হয়ে যায়, সেই অবস্থায় যদি সে মারা যায়, তাহলে হাফেজে কোরআনের লিস্টিতে তার নাম উঠবে। সুবহানাল্লাহ। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम नियत करें हमारे सब बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। আমরা সবাই নিয়ত করি আমাদের সব ছেলেদেরকে আমরা হাফেজে কোরআন বানাবো, হাফেজে কোরআন, इंशाल्लाह आलिम बनाएंगे, আলেম বানাবো আমরা সবাই, दीन का दाई बनाएंगे। দ্বীনের দায়ী বানাবো আমরা। इसी में हमारी कामयाबी है। এটার মধ্যেই আমাদের সফলতা রয়েছে। देखो दोस्तों बुजुर्गों, दीन की मेहनत करने वालों का अल्लाह ताला कुरान में तस्करा फरमाता है। जो दीन के मेहनत करते हैं, इंसानों का भी फरमाया है, जो दीन का मेहनत में साथ दिए गैर इंसान का भी अल्लाह ने कुरान में तस्करा फरमाया। इंसानों का भी बताए हैं, जो गैर इंसान है, जो परिंद है, जानवर है, इनके भी तस्करे अल्लाह कुरान में किए हैं, इसलिए कि उन्होंने दीन की मदद की। वो सूरह यासीन कुरान का दिल। दोस्तों बुजुर्गों, सूरह यासीन कुरान का दिल है। इसमें एक शख्स का वाकया लिखे हुए हैं, हबीब नज्जार का। क्या वाकया है? उस दौर के नबी लोगों को समझाते थे, दीन की तरफ बुलाते थे, वो कौम नहीं मानती थी। जो वो शख्स था, उसने इतना कहा वो कौम में जाकर, भाई इनकी बात अच्छी है, तुम क्यों नहीं मानते? क्या कहा? जो कारपेंटर था हबीब नज्जार, उसने क्या कहा? सिर्फ उनकी कौम से ये कहा, ये अच्छी बात बताते हैं, आप क्यों नहीं मानते? दोस्तों बुजुर्गों, वो कौम ने उसको इतना मारा, वो शहीद हो गया। शहीद हो गया तो अल्लाह ने उसकी रूह को इतनी इज्जत दी, इतना इकराम किया, और अल्लाह कहा, बंदे तू पूछ क्या चाहता है? नमाज नहीं पढ़ी उसने, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, सिर्फ नबी के काम को उसने उन लोगों को कहा, इनके काम को, ये अच्छा काम है, इसे मान लो, दीन के लिए साथ दिया। तो अल्लाह ने उसको क्या किया? आसमानों में पूछा, बंदे तू पूछ क्या चाहता है? दोस्तों बुजुर्गों, उसने क्या कहा? ये सूरह यासीन में है, उलमा से पूछो, इसे पढ़ो। उसने कहा, है अल्लाह, एक मर्तबा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं ये बता के आता हूं मेरे कौम को कि तेरे दीन का काम करने से तू क्या दिया है इनाम। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का जो है सुन्नत ये है, एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो अल्लाह ने कहा, बंदे ये तेरी बात को मैं पहुंचाता हूं, तो जब तक हाफिज कुरान नहीं बनता तब तक वो हबीब नज्जार का वाकया कुरान में नहीं पढ़ता।
دوستو بزرگوں، دیکھو کلام پاک جو دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ نے کیسے کیسے انعامات دیے ہیں، قرآن میں ان کے تذکرے کیے ہیں۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی دین کا کام کریں گے، دین کے کام میں ساتھ دیں گے۔ তো ভাই মেহমান বলতেছে যে সফলতা হলো দিনের কাজ করার মধ্যেই, দিনের কাজ করার মধ্যেই সফলতা। যারা দিনের কাজ করেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সফলতা দান করেন। দিনের কাজ যদি মানুষ করে তো মানুষকে আল্লাহ সফলতা দান করেন। সাথে সাথে এই মানুষের সাথে সাথে যদি কোনো ধরনের পশু দিনের কাজের সাথে যে কোনো ভাবে জুড়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকেও সফলতা দান করেন, নাজাত দান করেন। তো মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মেহমান বলতেছেন যে সূরা ইয়াসিনের একটা ঘটনা, হাবিবে নাজ্জার উনি দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে একটা কওমের দিকে গেছেন। সে কওম তার দাওয়াত তো কবুল করলো না, বরং সে কওম থেকে একজন মানুষ এই কথা বলে উঠলো যে ওই মানুষটা তো খুবই ভালো কথা বলতেছে, এটা এটা তোমরা শুনতেছো না কেন? তখন ওই মানুষের কথা ওই কওম শোনা তো দূরের কথা, বরং ওই মানুষকে তারা এতই পেটালো, এতই মারলো যে মারতে মারতে শহীদ করে দিল। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে চলে গেছেন। তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শহীদ হওয়ার পরে এই তামান্না করেছিলেন যে হে আল্লাহ, আমাকে আপনি আবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, আর আমার কওমকে বলি যে দ্বীনের সঙ্গ দেওয়ার কারণে, দ্বীনের সাথে চলার কারণে কি যে মর্যাদা, কি যে মজা। এবং তিনি এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে চাইছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মদদ হয়েছে। তো মেহমান বলতেছেন যারা হাফেজে কোরআন হবে না তারা সূরা ইয়াসিনের এই ঘটনা জানবে না। হাফেজে কোরআন হতে হবে, কোরআনুল কারীমে দ্বীনের উপরে চললে বিভিন্ন ধরনের যে ঘটনা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য, এরকম বিভিন্ন ঘটনা কোরআনুল কারীম আছে। তো আমরা যদি কোরআনুল কারীম না পড়ি তাহলে আমরা সেগুলো কিভাবে বুঝবো, সেগুলো আমরা কিভাবে জানবো? এজন্য আমরা সবাই দ্বীনের উপর চলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने दीन की मदद करने के इंसानों का भी तस्करा कुरान में किया है और जानवरों का भी तस्करा कुरान में किया। एक ऐसा जानवर का किस्सा अल्लाह ने कुरान में लिखा है, बताया है। वो जानवर कुत्ते का, वो कुत्ते का इतना उसे कोई पसंद नहीं करता। इस्लाम में उसको घर में पालना भी जायज नहीं है। अगर वो किसी चीज में मुंह डाल दे तो 7 मर्तबा धोने के बाद पाक होता। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, वो कुत्ते ने दीन के हिफाजत करने वालों के साथ गया, ईमान के हिफाजत करने वालों के साथ गया। ये कौम के कुछ नौजवान अस्हाबे कहफ, उस कौम का बादशाह ये कह चुका, अगर तुम्हें हमारे मुल्क में रहना है ईमान को छोड़ना, अगर ईमान नहीं छोड़ते जान देना। अब इन्होंने चंद नौजवान थे, मशवरा किए क्या करें। मशवरे में ये तय हुआ कि हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, ईमान भी बचेगा, जान भी बचेगी। जंगलों में चले गए, जाते जाते एक गार मिला, पहाड़ का गार। वो कुत्ता भी उनके साथ जा रहा, लेकिन वो गार में चले गए अंदर। दोस्तों बुजुर्गों, वो कुत्ता गार के बाहर ऐसा बढ़ गए, हदीसों में लिखा ऐसे पैर फैला के बैठ गया, ऐसा ऐसा देखता था कोई अंदर ना जाए। दीन की हिफाजत करने वालों की हिफाजत किया,
अल्लाह ने उसका कुरान में तस्करा किया है। दोस्तों बुजुर्गों, हाँ, कल कयामत के दिन अल्लाह उसे भी इंसान बनाकर जन्नत में भेजेगा। किस लिए हुआ? अगर एक जानवर दीन का काम किया, दीन की हिफाजत करने वालों की हिफाजत किया, उसका मर्तबा ऐसा। अगर हम इंसान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अगर हम दीन की मेहनत नहीं करें तो अल्लाह हमें क्या नहीं देंगे। তো ভাই দুস্থ বুজুর্গ, মেহমান বলতেছেন যে কোরআনুল কারীমে শুধু দিনের উপর চলা এমন মানুষের কথাই বলা হয়নি, বরং বিভিন্ন প্রাণীর কথাও, যেমন কুকুরের কথাও কোরআনুল কারীমে এসেছে। কুকুর এটা তো এমন একটা প্রাণী যে প্রাণীকে আমরা সবাই ঘৃণা করি, এবং শরীয়তেও এটা পালা, ঘরের মধ্যে পালা উজর ব্যতীত ঘরের মধ্যে পালা এটা নিষেধ। এত নিকৃষ্ট প্রাণীর কথা কোরআনুল কারীমে কেন এসেছে? এই জন্যই এসেছে যে ওই কুকুর যারা দ্বীনের হেফাজত করে তাদের হেফাজতে কাজ করেছিল। কোরআনুল কারীমে আসহাবে কাহফের ঘটনা আছে যে কিছু নওজওয়ান তারা ছিল ইমানদার, কিন্তু বাদশা ছিল কাফের। বাদশা তাদেরকে বলছে যে তোমরা ঈমান ছাড়তে হবে, না হয় তোমাদের জান চলে যাবে। এখন ওই নওজওয়ানরা পরামর্শ করলো যে আমরা কি করতে পারি। তো পরামর্শের সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাব, তো আমাদের ঈমানও হেফাজত হবে, আমাদের জানও হেফাজত হবে, বাদশা আমাদেরকে আর নাগাল পাবে না। তারা সবাই চলে গেল, আর ওই আসহাবে কাহফের যে কুকুর, ওই কুকুরও তাদের সাথে গেল। তারা ওই দল একটা গর্তের ভিতরে ঢুকে গেল। আসহাবে কাহফের এই কুকুর ওই গর্তের মুখে একদম হাত পাগুলো বাহির করে বসে থাকলো, এই জন্য যে কেউ যেন এটার ভিতরে ঢুকতে না পারে। তো মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এরকম আল্লাহর রাস্তায় যারা মেহনত করেন তাদেরকে একটা কুকুর হেফাজত করার কারণে ওই কুকুরের কথা কোরআনুল কারীমে চলে এসেছে। তো যদি একটা কুকুরের কথা আসতে পারে, তাহলে যারা দিন অনুযায়ী চলে, দিনের মেহনত করে, তাদেরকে যদি আমরা সাহায্য করি, তাদেরকে যদি আমরা হেফাজত করি, তাহলে আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, আমাদের মর্যাদা কত বেশি হবে, আমাদের মর্যাদা কত বৃদ্ধি হবে। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, देखो अल्लाह ने दीन में ही कामयाबी है, दुनिया में कामयाबी नहीं। किसमें कामयाबी है? दीन में कामयाबी है, दीन में बरकत है। हम बरकत समझते हैं ज्यादा कमाने से, बरकत दीन की मेहनत में है, बड़ों की खिदमत में है, माँ बाप की खिदमत में है। एक वाकया बोलकर मैं बात को खत्म करता हूँ। फजाले सत्तात में शेख रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया लिखे, और इसे गौर से सुनना, इस पर अमल करना। आज क्यों पूरे दुनिया में लोग परेशान हैं, क्यों माल के पीछे भाग रहे हैं? माल है तो भी परेशान है, मुसीबतें हैं, हालतें हैं। तो हमें ये वाकया से इबरत लेना है, हम क्या करना था, क्या करना। फजाले सत्तात में मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया लिखी। 4 नौजवान थे, एक बाप था, उसके 4 बेटे थे। बाप बीमार हो गए तो बड़ा भाई तीनों भाइयों को बुलाकर ये कहा, अगर बाप की खिदमत होना है तो जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर जायदाद होना है तो बाप की खिदमत नहीं मिलेगी। देखो ये मामला उल्टा है, हम माँ बाप उसको रखते हैं घर में जिसके पास जायदाद होती है, जिसके पास माल होता है उसको, उस माँ बाप की हम खिदमत ज्यादा करते हैं। जिन माँ बाप की नहीं होती तो उनको हम खिदमत नहीं करते। ये नौजवान जो ये पूछ रहा है, बाप की खिदमत होना है तो जायदाद में हिस्सा नहीं, जायदाद होना है तो बाप की खिदमत नहीं। और वो तीनों भाई बहुत चालाक होशियार थे, वो क्या जायदाद लेके चले गए, तो बाप की खिदमत कर, हम जायदाद लेके जाते हैं।
दोस्तों बुजुर्गों, वो नौजवान और उसकी बीवी मिलकर बाप की खिदमत की, ऐसी खिदमत की है, एक दिन वो बाप का इंतकाल हो गया। खूब खिदमत की है वो नौजवान, उसके बीवी स्त्री मिलकर जो है मेहनत की है, तो वो बाप का इंतकाल हो गया। रात में ख्वाब में किसी ने कहा फलां जगह 100 अशरफियां हैं, जाकर लेकर आ। तो उसने पूछा ख्वाब में ही बरकत है क्या? हम बरकत नहीं चाहते, सिर्फ माल चाहते हैं, जिधर से भी आ जाओ माल हो चाहिए, टक्का चाहिए, बरकत हो, हराम हो हलाल हो, हमें कोई उसका फिक्र नहीं। ये नौजवान क्या पूछ रहा है ख्वाब में, बरकत है क्या? तो बरकत नहीं है। तो फिर बीवी से तस्करा किया, ऐसा ख्वाब पड़ा, तो बीवी ने कहा जायदाद भी गई, बाप की खिदमत भी की है, कम से कम 100 अशरफी तो ले लो। उसने नहीं गया। फिर दूसरे दिन ख्वाब पड़ा फलां जगह 10 अशरफी है। उसने कहा, पूछा ख्वाब में बरकत है क्या? पूछा बरकत नहीं है। तो फिर बीवी से तस्करा किया, ऐसा ख्वाब हुआ 10 अशरफियां, चलो 100 भी गए, कम से कम 10 तो ले लो। औरतों का मिजाज होता है, उनको माल चाहिए। तो उसने नहीं गया। फिर तीसरे दिन ख्वाब पड़ा फलां जगह 1 अशरफ भी है, ले लो। पूछा बरकत है क्या? हाँ, उसमें कहा गया बरकत है। अभी स्त्री को नहीं सुनाया, सीधा चले गया। वो 1 अशरफ भी लेकर आते आते बाजार से 2 मछलियां खरीद के लाया। तो खरीद के लाकर उसको पकाने के लिए पाक किया, तो उसमें 2 मोती मिले। इसमें जो मछली लाया 1 अशरफी से, बरकत वाली अशरफी से, वो मच्छी लेके आया 2, उसमें 2 मोती निकले। इसकी कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं। एक बादशाह के पास गया, वो बादशाह 2 मोती लेकर 90 खच्चर सोना चांदी से भरकर दिया। दोस्तों बुजुर्गों, ये बाप की खिदमत से मिला है, कमाने से नहीं मिला। आज देखो हमें डॉक्टर इंजीनियर है, माँ बाप कहीं है, माँ बाप तरस रहे बच्चे को ले, माँ बाप बच्चों को बाहर भेज रहे, बच्चे जो है माँ बाप की नाकदरी कर रहे हैं, माँ बाप रो रहे, तड़प रहे। इंजीनियर डॉक्टर है, 1-1 लाख रुपए दरमा है, फिर भी घर में परेशान है, इसलिए कि माँ बाप की बदुआ। दोस्तों बुजुर्गों, हम ये चीज को दिल में लाए, हम माँ बाप क्या चीज है, इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। अल्लाह रोजी में भी बरकत देंगे, दुनिया में भी चैन सुकून की जिंदगी देंगे, आखिरत में हमेशा हमेशा की कामयाबी देंगे। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মেহমান বলতেছেন যে বরকত হলো আমাদের দিনের পথে চলার মধ্যেই বরকত। আমরা মনে করি বেশি টাকা কামালেই আমাদের ভেতরে বরকত আসবে। না, টাকার মধ্যে কোনো বেশি টাকা কামানোর মধ্যে কোনো ধরনের বরকত নেই। অনেকেই তো অনেক বেশি টাকা কামাই, এরপরেও তার পেরেশানি শেষ হয় না। তো মেহমান একটা ঘটনা বলছেন যে মা বাবার খেদমত, বড়দের খেদমতের মধ্যে বরকত। মা বাবার খেদমতে বরকতের একটা ঘটনা বলেছেন যে এক মানুষ, তার ছিল 4 সন্তান। ওই 4 সন্তানের মধ্যে বড় যে সন্তান, সে একটা ফয়সালা করলো যে আমাদের বাবার খেদমত যিনি করবে, উনি সম্পত্তিতে কোনো ধরনের ভাগ পাবে না। মানে যিনি বাবার খেদমত করবে, উনি বাবার সম্পত্তিতে কোনো ধরনের ভাগ পাবে না। আর যারা ওই বাবার খেদমত করবে না, তারা সম্পত্তির কি ভাগ নেবে। তো এটা যখন ফয়সালা করলো, তখন ওই 3 ভাই, ছোট 3 ভাই, তারা বাবার সম্পত্তির উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল, খেদমত করলো না। আর বড় ভাই, সে বাবার খেদমত করছে কিন্তু সম্পত্তি কিছুই পায় নাই। কিছুদিন পরে সে স্বপ্ন দেখলো যে কিছুদিন পরে বাবা মারা গেল। এরপরে স্বপ্ন দেখলো যে অমুক জায়গায় আশরাফি আছে 100টা, মানে টাকা আর কি, 100টা আশরাফি স্বর্ণের টাকা, সেগুলো নিয়ে আসো। তো তিনি প্রশ্ন করছে এগুলোর মধ্যে বরকত আছে কিনা। তখন স্বপ্নে দেখলো যে বলা হলো না, সেগুলোর মধ্যে বরকত নাই। তো বিবির সাথে পরামর্শ করলো যে এগুলো নেবো কিনা। বিবি বলতেন হ্যাঁ নিয়ে নাও, বাবা তোমার বাবার সব সম্পত্তি থেকে তুমি তো মাহরুম গেছো, এগুলো নিয়ে নাও। কিন্তু সে যখন বুঝলো এখানে বরকত নেই, সে এগুলো আর নিল না। এরপরের দিন স্বপ্ন দেখলো যে অমুক জায়গায় 10টা আশরাফি আছে, সেগুলো নিয়ে নাও।
সে জিজ্ঞাসা করলো যে এগুলোর মধ্যে বরকত আছে কিনা। বলা হলো না, এগুলোর মধ্যেও বরকত নেই। বিবির সাথে পরামর্শ করলো এখন কি করব। বিবি বলল যে তুমি বাবার সম্পত্তি থেকেও বাদ, আর 100টা আশরাফি সেগুলো নিলে না, অন্তত 10টা নাও, 10 আশরাফি নাও। তো বলছে এখানে বরকত আছে কিনা। বলা হয়েছে না, এখানে বরকত নেই, সে নেই। পরে আবার স্বপ্নে দেখলো যে অমুক জায়গায় একটা আশরাফি আছে, একটা আশরাফি, সেই আশরাফি তুমি নাও। বলা হয়েছে এটার মধ্যে বরকত আছে কিনা। বলা হয়েছে হ্যাঁ, এটার মধ্যে কিন্তু বরকত আছে। সে আর বিবির সাথে পরামর্শ না করেই ওই এক আশরাফিটা নিয়ে নেওয়ার জন্য চলে গেল। নেওয়ার পরে বাজারে গিয়ে 2টা মাছ কিনে আনলো, একটা আশরাফে দিয়ে 2টা মাছ কিনে নিয়ে আসলো। মাছগুলো যখন কাটতেছিল, তখন সেখানে ছিল কিছু মুক্তা দানা, মুক্তা। সেই মুক্তাগুলো একজন মানুষের কাছে বিক্রি করতে গেল। সেই মানুষ স্বল্প মূল্য বললো, এই জন্য বিক্রি করে নাই। এরপরে গেছে বাদশার কাছে যখন গেছে, মুক্তা দানাগুলো যখন বাদশাকে দিছে, বাদশা তাকে এত বেশি সম্পদ দিছে, এত বেশি টাকা দিছে, যে ওই বাবার সম্পত্তি সবগুলো এবং ওই 100 আশরাফি আর 10 আশরাফি এগুলো থেকেও বেশি সম্পদ বাদশা তাকে দিছে। তো এটাকেই বলা হয় ভাই বরকত। এটাই হচ্ছে একমাত্র বাবার দোয়ার মাধ্যমে। তো আমরা সবাই মা বাবার খেদমত করবো, মা বাবা থেকে দোয়া নেব। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अब ये दिन हमारी जिंदगी में आने मेहनत तो करना पड़ेगा ना। আমাদের ভিতরে দিন আসার জন্য মেহনত করতে হবে না আমাদের? অবশ্যই মেহনত করতে अब হবে। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने जाएंगे, नियत करो আমরা मेहनत করার জন্য 4টা মাস আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার জন্য के लिए। কে কে নিয়ত করতে পারি? अभी कब से 27 फरवरी 27 फरवरी इस महीने की 27 तारीख। इस महीने में इंशाल्लाह 27 तारीख को जमातें चल रही, इसके लिए बताओ भी, नियत करो भी साथी। এই মাসের 27 তারিখে এখান থেকে একটা জামাত বের হবে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য। কাজীহাট থেকে একটা জামাত বের হবে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য, দাওয়াত তাবলীগের সময় যাওয়ার জন্য। তো আমরা কে কে নিয়ত করতে পারি? হাতুটা ইনশাআল্লাহ কে কে নিয়ত করতে পারি? पूरे पूरे बताओ इंशाल्लाह। সবাই নিয়ত করি যাওয়ার জন্য। ইমান শিখবো ইনশাআল্লাহ, সবাই নিয়ত করি। ये दीन की मेहनत करेंगे। देखो अल्लाह कुरान में तस्कीर फरमाए दीन की मेहनत वालों पर। इंशाल्लाह हमें भी कयामत के दिन इसका अजर और सवाब देंगे। जब हम सोचेंगे अल्लाह ये अजर कैसे मिल गया, अल्लाह कहेंगे मैंने ये हज नहीं की, हमने जो है मदारिस नहीं बनाए, हमने कुरान नहीं पढ़ी, इतना अजर कैसा। अल्लाह कहेंगे बंदे तू अल्लाह के रास्ते में गया था, जाकर दावत दी, उसने हाफिज कुरान बनी, उसने जो है हज किया, उसने ज़कात दी, सब सारा सवाब तुझे भी। कितना बड़ा सवाब होगा। सब नियत करेंगे इंशाल्लाह। যে আমরা সবাই নিয়ত করব যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় যাব, তখন এই মেহনত করব। তো পরে যখন আমাদের কিয়ামতের ময়দানে অনেক বেশি সওয়াব দেখবো, যে আমরা কোরআনও পড়ি নাই, মসজিদ মাদ্রাসায় খেদমত করি নাই, এত সওয়াব কোত্থেকে। তখন যে বলা হবে তুমি যে দাওয়াতে মেহনত করেছো, মানুষদেরকে মসজিদ মুখী করার জন্য, দিন মুখী করার জন্য দাওয়াত দিয়েছো, এই দাওয়াতের কারণেই তোমার এত সওয়াব। करेंगे सब इंशाल्लाह। সর্বত আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ। अल्लाह ताला कहने सुने अमल की तौफीक अता फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। আমিন।